अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखिएगा। असल में बात यह है कि मुझसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मेरे अपने ख़ानदान के जानने वाले, पड़ोसी, मेरे स्टूडेंट पुराने, अब बड़े हो गए ना, तो अक्सर कभी मुझसे पूछते हैं कि मैडम वो शादी जब करने लगेंगे तो किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए शादी करते वक्त, लड़की कैसी हो। मैंने उनसे कहा भाई आजकल तो लड़कों की पसंद की होती है, आपको जो पसंद आ जाती है उससे आप शादी कर लेते हैं। तो कह रहे कि नहीं वो ठीक है, लेकिन आप मशवरा दें। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि देखिए शादी करते वक्त लड़के हुस्न देखते हैं लड़की का, जब से दुनिया बनी है सब हुस्न देखते हैं, हंसी लड़की को पसंद करते हैं, आज के दौर में भी करते हैं। आज जो हुस्न का जो मेयार है, मैं समझती हूँ आज के दौर में वो है सिर्फ गोरा रंग। लेकिन गोरा रंग ही सिर्फ मेयार नहीं होता हुस्न का। हाँ, गोरा रंग सबको अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा कलर हो, लेकिन औरत, हसीन औरत वो है जिसके चेहरे पे थोड़ा सा भोलपन हो, भोली भाली हो, चेहरे के ऊपर भोलपन हो, यानी कशिश थोड़ी सी हो, और ज़हीन हो। अगर औरत ज़हीन नहीं है तो वो हसीन नहीं है। सहानत हो ताकि वो अच्छी सी बातचीत कर सके, अच्छे अल्फाजों में प्यार भरी बातें करे, उसकी आवाज़ अच्छी हो, उसके अल्फाजों का चुनाव अच्छा हो, तो अच्छी लगती है। भोली भोली भाली है थोड़ी सी, बस ज़हीन औरत ही सबको अच्छी लगती है। और दूसरी बात यह है कि जब लड़की पसंद कर लिया आपने, तो फिर आप ख़ानदान तो ज़रूर देखना पड़ेगा कि ख़ानदान अच्छा हो, पढ़े लिखे लोग हों, और फिर लड़की की माँ को देखें, घर का माहौल, लड़की की माँ के घर का माहौल अगर अच्छा है, उसने बना के रखा है, माँ बाप का माहौल अच्छा है, तो फिर लड़की भी अच्छी होगी, माँ ने तरबियत अच्छी की होगी, क्योंकि तरबियत तो माँ बाप ही करते हैं सारी बच्चियों की। तो आजकल लोग अक्लमंद हो गए हैं, घर का माहौल देख के, माँ बाप का सब देख के शादी करते हैं, ज़ात बिरादरी अच्छी हो सब। लेकिन इसके बाद ये भी है कि अपने जैसे लोगों में शादी करें, अपने जैसे लोगों में शादी करें, अपने माली हालत बराबर हो, और हमसे बहुत ऊँचे ना हो, हमसे बहुत नीचे भी नहीं हो। अपने जैसे लोग होंगे तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी, सोच एक जैसी होगी, ज़हन एक जैसा होगा, बचपन एक जैसा गुजरा होगा। अब अगर हम फ़र्ज़ करें बिल्कुल ही दरमियाने तबके के हैं, मिडिल क्लास हैं, बहुत बड़े बड़े जागीरदारों में शादी कर ली, तो वो शादी नहीं निभेगी किसी से। वहाँ की जो लड़की होगी उसके मिजाज ही कुछ और होगी, आदत ही कुछ और होगी, फिर वो आपको पसंद नहीं आएगी, फिर क्लैश होगा, लड़ाई होगी, फिर टूट जाएगी शादी। और इसीलिए शादी टूटती है कि लड़के आंखें बंद करके जो लड़की पसंद आई उससे शादी कर ली, बात जरूरते हैं, और लड़की का भी कोई कसूर नहीं है। लड़की पता नहीं किस माहौल से आई, आप उसे किस माहौल में रखना, ये बात। और जैसे आजकल हो गया ना कि कज़न से शादी नहीं करेंगे, चाचा की लड़की, खाला की लड़की, पहले ज़माने में कज़न से शादी करते थे, अभी भी करते हैं लोग। तो कज़न से शादी करना कोई बुरी बात नहीं होती मेरे नज़दीक। कोई चाचा की लड़की कोई सगी बहन नहीं होती है, और उसमें बड़ा अमान में रहता है इंसान। अगर ख़ानदान में शादी हुई, चाचा मामू कज़न से शादी हो गई, सुकून में लड़की की भी ज़िंदगी, सुकून में लड़के की। तो मैंने मिसाल में एक दूंगी, मैंने किसी ज़माने पहले किसी के सामने कहा था कि जैसे कोई लड़की है, इंडिया चले जाते हैं लोग, बाहर चले जाते हैं, बाहर की लड़कियों से नहीं देखता, जापान, चीन, जापान, अमेरिका में शादी कर ली, कुछ दिन चली, उसके बाद वो अपने तरीक़े से रही, हम अपने तरीक़े से रहे, शादी टूट गई, और वहाँ तो बच्चे दर भाग गए, मर्द अकेला पड़ा हुआ है। ऐसे मत करें, सोच समझ के शादी करें। और हमारे पाकिस्तान में 90% लड़के ऐसे हैं जो अपनी पसंदीदा लड़की से शादी करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में मर मर के शादी होती है, लड़ाई झगड़ा, बड़े मुश्किल से शादी होती है, बड़े पापड़ बेलते हैं शादी। और जब शादी हो जाती है, कुछ दिन उस बीवी के साथ रहते हैं तो अकेले में सोचते हैं, हे मैंने क्या गलती कर दी, शादी गलत हो गई, ये तो मेरे मिजाज की नहीं है। तो भाई तुमने शक्ल देखी, हुस्न देखा, मिजाज कहाँ देखा, आदत अतवार तो देखे नहीं। लड़की की सोच आसमान में जा रही है, लड़की की सोच इधर जा रही है। और आजकल के ज़माने में जो है लड़कियां शादी करती हैं, मुझे तो अजीब सा लगता है। तो कहती हैं भाई मैं हमारे ही ख़ानदान की बहुत से लड़का हूँ, कि वो लड़का है भाई अच्छा है, शादी कर लो, पढ़ा लिखा सब कुछ, नहीं नहीं, वो तो मम्मी पापा लड़का है, मम्मी पापा, मम्मी डैडी कहती है, मम्मी डैडी लड़का है। ये क्या होता है भाई, पूछती थी लड़कियों से, वो माँ की उंगली पकड़ के चलता है, माँ का हुक्म मानता है। भाई मैंने लड़कियों को समझाती हूँ, और आज मेरी लड़कियाँ कुछ सुन रही हैं मुझे, कि जो माँ की उंगली पकड़ के चलता है, माँ का कहना मानता है, वो बीवी का भी कहना मानेगा। और कहती हैं उसमें
ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. شکر کرو کہ بہت سے مردوں میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, اپنی بات منوانے کی صلاحیت نہیں ہے. بیوی کے لیے بہت اچھے ہیں وہ, ایسے شوہر تو ملتے ہی نہیں. اگر مرد میں خود قوت فیصلہ ہوگی, فیصلہ کرنے کی قوت ہوگی اور اپنی بات منوانے کی فیصلہ ہوگی, تو بیوی پریشان رہے گی. وہ بیوی کے فیصلہ نہیں مانے گا, بیوی کی بات نہیں مانے گا, اپنی چلائے گا تو بیوی کو تو بہت برا لگے. پتہ نہیں کیوں لڑکی کہتی ہیں قوت ماں ممی ڈیڈی رہو. ممی ڈیڈی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے لگا رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماں کا کہنا مانتا ہے, ماں کا ادب کرتا ہے. اس کو عورت کا کہنا ماننے کی عادت ہے, وہ بیوی کا بھی کہنا مانے گا اور سکون سے زندگی گزارے گا. ایک میں نے مثال دی تھی پہلے کہ ہمارے کرکٹ کے کھلاڑی ہیں بہت بڑے, شعیب نام ہے, شعیب نام ہے ان کا, شعیب محمد. تو وہ ہمارے پاکستان کے ہیں. اب انہوں نے شادی کی, بہت پیسہ کمایا. نام ہے ان کا, انہوں نے بہت پیسہ کمایا, کروڑپتی لکھپتی بن گئے. انڈیا کھیلنے جاتے تھے, وہاں پر انڈیا کی ایک بہت بڑی ٹینس کی کھلاڑی ہیں, ان کا نام مرزا ہے, آپ بولیں. اچھی ہے لڑکی وہ. تو اس سے دوستی ہو گئی, دوستی ہونے کے بعد شادی ہو گئی, اور دونوں طرف سے شادی ہو گئی. اب یہ شادی آپ دیکھیں کہ اس شادی کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا. اب ہمارے کرکٹ کے کھلاڑی ہیں پاکستان میں, بہت اچھے کرکٹر ہیں. ان کا نام ہے شعیب ملک, سب جانتے ہیں انہیں پاکستان میں, بہت اچھے کھلاڑی ہیں. بہت کھیلا انہوں نے, اور انڈیا میں بھی جا کے کھیلتے ہیں, دنیا میں کھیلتے ہیں. تو وہ انڈیا کا ہے, وہاں پر ان کو ایک ٹینس کی کھلاڑی ہے ثانیہ مرزا, وہ پسند آ گئی. اچھی لڑکی ہے, بہت اچھے خاندان کی ہے, بہت اچھی جگہ کی رہنے والی, اور شادی ہو گئی. لیکن اتنی بے جوڑ شادی تھی میرے نزدیک بے جوڑ تھی. اس لیے کہ ثانیہ مرزا حیدرآباد دکن کی رہنے والی, انڈیا کی حیدرآباد دکن کی بہت بڑی ریاست, نواب اور اس کی دولت مندوں کی, اور پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ. حیدرآباد دکن کی زبان ہی الگ ہے, ادب, آداب, تہذیب, بات کرنے کا انداز ہی الگ ہے. بھائی ان کے تو سلام کرنے کا بھی انداز الگ ہے. اور اس کی شادی کس سے ہو گئی لڑکی کی؟ شعیب ملک سے. وہ ہمارے پنجاب کے رہنے والے ہیں, سیدھے سادھے معصوم لوگ. ان میں یہ نہیں ہے, بس جس طرح ان کی زبان ہے اس طرح بولتے ہیں. اب شادی ہوئی تو 10 سال چل گئی. شکر ہے خدا کا 10 سال بہت چل گئی. دونوں نے کس نے صبر کیا, کس نے ضبط کیا, مجھے نہیں معلوم, لیکن چل گئی شادی. 10 سال کے بعد ٹوٹ گئی. تو اس طرح شادی نہیں کریں, شادی اپنے جیسے لوگوں میں کریں. یہ شادی جو ہے کھیل نہیں, گڈا گڑیا کا روز کا آج کی کر چکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 15 سال کے بعد, یہ اللہ آج کل 30 سال کے بعد طلاقیں ہو رہی ہیں, شادی ٹوٹ رہی ہیں. ایک تو مرد کی فطرت ہی ایسی ہے, خوب سے خوبتر کی جستجو میں رہتا ہے, مر کے شادی کرتا ہے, خودکشی کو زہر کھا کے شادی کرتا ہے. کچھ دن کے بعد وہ بھی اچھی نہیں لگتی. یہ مرد کی فطرت ہے, اس میں مرد کا کوئی قصور نہیں ہے, فطرت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے, میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اکیلے میں, کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگا تھا, تو حوا کا دل بنانے کے لیے ہوا کو پیدا کیا. مٹی سے بنا دیتا جیسے دنیا کی مخلوق کو بنائے, لیکن آدم کی پسری سے ہوا کو پیدا کیا. اب وہ جو آدم کی پسری سے پیدا ہوئی تھی نا, وہ اس کے وجود کا حصہ ہو گئی. اب ہر مرد اپنے وجود کا جو حصہ ہے نا اس کو تلاش کر رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے, تلاش کر رہا ہے. اب کبھی کبھی تو شادی ہو جاتی ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے یہی میرے وجود کا حصہ ہوگا, یہ میرے حصے کی عورت ہے. لیکن بعض وہ مطمئن نہیں ہوتا تو سرگردہ رہتا ہے, ایک عورت دوسری عورت تیسری سرگردہ. اور یہ ہم نہیں کرتے ہیں, یہ اور بھی ملکوں میں ہے. ایک ملک ہے یونان, وہاں بھی یہی ہے, ان کا فلسفہ فکر یہی ہے. تو شادی دیکھ بھال کے کریں, سوچ سمجھ کریں, اپنے جیسے لوگوں میں کریں, اور نبھ جائیں. شادی کوئی آسان نہیں ہے. اللہ حافظ.